हरिओम फ्रेंड्स बंधुगण मु सुब्रत आपणଙ୍କୁ स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल सुब्रत आस्ट्रो ओडिया यूट्यूब चैनल को। बंधुगण आज आम जानिबा एही भिडियो रे जगन्नाथ मंदिरर रहस्य विषय रे। हिंदू धर्म रे भगवान जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रार महत्व रहिअछि। प्रति वर्ष पुरी रे एही रथयात्रार एक विशाल संगठन आयोजित होइथाय। हिंदू कैलेंडर अनुजाई प्रति वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन रथ यात्रा आरंभ हुए। आसंतु आपणଙ୍କୁ आज एही वीडियो माध्यम रे जणाइबु पुरी रे अवस्थित प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर भारतर चारोटी पवित्र स्थान मध्यरु अन्यतम। तांको भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा मध्य भगवान जगन्नाथଙ୍କ ही रथयात्रा रे भाग नै थांती। एही रथयात्रा काहीकि करा जाए आसंतु जानिबा। विश्वास करा जाए जे थरे भगवान जगन्नाथଙ୍କ भौणी सुभद्रा सहर देखिबाकू इच्छा करिथिले। भौणीर एही इच्छा पूरण करिबा पई प्रभु जगन्नाथ एवं बलभद्र तांकू एक रथरे नेई सहर देखाइबाकू बाहारी थिले। एही समय मध्यरे से गुंडीचारे रहुथिबा माउसी घरकू मध्य जाइथिले। सेबेठारू एही रथयात्रार परंपरा आरंभ होइथिला। ओडिशार पुरीर जगन्नाथ मंदिर रे भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं भौणी सुभद्राଙ୍କ काठ मूर्ति उपस्थित अछंती। विश्वास करा जाए जे जेतेबेले भगवान कृष्ण तांको शरीर छाड़िथिले सेतेबेले तांकर शेष रीतिनीति करा जाइथिला। तांको अवशिष्ट शरीर पांचटी उपादान रे मिश्रित हैला किंतु तांको हृदय स्वाभाविक एवं जीवंत रहिला। विश्वास करा जाए जे तांको हृदय प्रभु जगन्नाथଙ୍କ मूर्ति भितरे अछि एवं एहा आज भी प्रहार करुछि। काहीकि प्रति 12 वर्ष रे मूर्ति गुड़िक परिवर्तन करा जाए। प्रति 12 वर्ष रे जगन्नाथ मंदिर रे भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं तांको भौणी सुभद्राଙ୍କ प्रतिमा बदला जाए। जेतेबेले भी एही प्रतिमूर्ति गुड़िक बदला जाए समग्र सहर रे विद्युत बंद होई जाए। एही समय मध्यरे पुरीर जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ पुरीर ही मंदिर चारि पाखरे अंधकार सृष्टि हुए। एही समय मध्यरे कहार प्रवेश निषेध अटे। अंधार परे एही मंदिर रे केही प्रवेश करि पारिबे नाही। एही मूर्ति गुड़िक परिवर्तन करिबा पई केवल जणे पुरोहितଙ୍କୁ मंदिर रे प्रवेश करिबाकू अनुमति दिया जाइअछि एवं एथिपाई पुरोहितଙ୍କ हातरे ग्लोव्स पिंधा जाए एवं अंधकार सत्वे तांको आखि अंध होई जाए जहा द्वारा मध्य पुरोहित मूर्ति गुड़िको देखि पारंती नाही। आसंतु एबे जानिबा ब्राह्मण विषयर रहस्य। पुरुणा प्रतिमा द्वारा बदला जाइथबा नूतन प्रतिमा मध्यरे गोटिए जिनिस समान रही थाए एवं ताहा होछि ब्रह्म पदार्थ। एही ब्रह्म पदार्थ पुरुणा मूर्तिरु बाहर करा जाई नूतन प्रतिमा मध्यरे रखा जाए। तो बंधुगण एबे आमे जानिबा एही ब्रह्म पदार्थ कौन अटे। ब्रह्म पदार्थ एक विश्वास अछि जे जदि के याको देखंती तेबे से तुरंत मरी जिवे। एही ब्रह्म पदार्थ श्रीकृष्णଙ୍କ सह जड़ित अटे। अनेक पुरोहित कहिसंती जे मूर्ति गुड़िक परिवर्तन करिबा बेले जेतेबेले सेमाने ब्रह्म पदार्थ को पुरातन मूर्तिरु नूतन प्रतिमा को रखि थांती सेतेबेले सेमाने किछि डेइबा अनुभव करंती। सेमाने तांको केबे देखि नाहंती किंतु जेतेबेले से तांको स्पर्श करंती से रावण डेइबा परी देखा जाए। तो बंधुगण एबे आमे जानिबा सिंह द्वारर रहस्य कौन अटे।
ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଫାଟକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଅଛ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପାଇର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଇର ଗନ୍ଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବିମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଅଟେ। ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ଦିର ଅଟେ ପୁରୀ? ସତରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏତି? ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ରହସ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପତାକାର ରହସ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକ ପତାକା ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ପତାକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରର ରହସ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଘର, ଯେଉଁଥିରେ କି 500 ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 300 ସହାୟକ ଏଠାରେ କାମ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବାର ସମୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ 7ଟି ବାସନରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଠ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାଠ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରର ନୁହେଁ। ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରରେ ସର୍ବାଶେଷରେ ରୋଷେୟା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।